କବି ହେବା ପାଇଁ ବାସନା ମୋର ପ୍ରବଳ ଭାରିରେ ପ୍ରବଳ ଭାରି। ନୀଳ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଟି ସମ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଏ ମୋର ମନ। ଦୁନିଆ ପାରିରେ ଦରିଆ ପାରି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଅନ୍ୟତମ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଲଣ୍ଡାପାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ 1911 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 25 ତାରିଖରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଉତ୍କଳିକା, ସ୍ମରଣିକା, କାବ୍ୟନାୟିକା, ମୌସୁମୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ, କୈଶୋରିକା, ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଧୂସର ଭୂମିକା ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ କବିତା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାଧାମୋହନ ବିଶେଷ କରି ଛନ୍ଦ କବି ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୀତି କବିତା ଓ ଗାଥା କବିତା ଉଭୟ ଦିଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ସେ ଏ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଜାତୀୟତାବାଦ ଓ ଦେଶପ୍ରୀତିକୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନବିକତାର ଜୟଗାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସେହିପରି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବିତାରେ ମଣିଷ ପଣିଆର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ଅଲିକ, କ୍ଷଣିକ, ଆଶାର, ମାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପରେ ପିଙ୍ଗଳା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ସମାଜକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ। କବି ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଏକ ବାରବଧୂର ସରଗର ଅମର କନ୍ୟା ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରଗର ମୁହିଁ ଅମର କନ୍ୟା, ମୁହିଁ ନାରୀ ମୁହିଁ ଦେବୀ, ପୁଣ୍ୟ ମରତେ ପତିତ ସାଜିଲି, ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନ ସେବୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୌସୁମୀ କବିତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ମୌସୁମୀ କବିତା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ୱର ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଚିତ ମୌସୁମୀ କବିତା ରୁକ୍ଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମରୁରେ ପ୍ରଥମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ସୃଷ୍ଟିର ଅନେକ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଶ୍ରୁତିମୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଡରୁଛ କି ମୋତେ ଡାକୁଅଛି ମୁଁ ଯେ ମନ୍ଦ୍ର ହାସେ, ହସି ଦେଉଅଛି ବଜ୍ର ବିଜୁଳି ଅଟ୍ଟହାସେ, ବରସି ଦେଉଛି ମୁତୁଳ କରକା ତୀବ୍ରତର, ମତାଇ ଦେଉଛି ଅକାଳ ପ୍ରଳୟ ବର୍ଷା ଝଡ଼, ଡରନି ମତରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜୀବ, ରୁଦ୍ରସେନା ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋହର ମୋହିତ ଶିବ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଓ ଭୟଙ୍କର ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ମୌସୁମୀ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ତା ସହିତ ବଜ୍ର ବିଜୁଳି ରିବବାରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଇଛି। ନଦ ନଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଓ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗ ମାଳରେ ନଦୀର ବକ୍ଷ ଫୁଲି ଉଠିଛି। ତଥାପି ଏ ରୁଦ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖି ମୌସୁମୀ କହିଛି, ତାକୁ ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ। ମୌସୁମୀର ଏହି ଆଲୋଳିତ ଓ ବିକଳ ସଂହାର ରୂପକୁ ଦେଖି କାଳେ ଜଗତର ମଣିଷମାନେ ଭୟ ପାଇବେ, ତେଣୁ ମୌସୁମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। କାରଣ ତାର ଏ ବେଶ ଆଲୋଳିତ ଓ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବରଦାନ ସଦୃଶ। ନିଜକୁ ତାଣ୍ଡବଲୀଳା କରୁଥିବା ଶିବଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ନୃତ୍ୟ ରୂପ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ଆଗମନରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଉଠେ, ସମୁଦ୍ର ହୋଇପଡ଼େ ଅଶାନ୍ତ। ଆକାଶରେ ମେଘ, ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବାଦଲ ଆଦି ସହଚରୀ ନେଇ ମୌସୁମୀ ସମୁଦ୍ର ସୁଅ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଯାହାକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରେୟସୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କବି। ମହାସିନ୍ଧୁ ବକ୍ଷ ଉପରେ
प्रणयिनी हेल कौतुक करी मौसुमी सहित उर्मी को मध्य धरापृष्ठ को नहीं आसी भयंकरी वर्षा सांग को झड़र मिश्रण कवि प्रणय सहित प्रणयनीर मिलन कथा प्रकाश करिसेंती। प्रणयनीर केश ओठ को स्पर्श करी ताकू मतुआल करिछि मौसुमी जेउथिपाई प्रणयिनी तार प्रीति मंदिरा रे पी मतुआल होइछि आहुरी मदिरा पीबाकू इच्छा करिछि ओ से कहिछि प्रिय हे प्रिय आहुरी दियो से मदिरा परस आहुरी दियो लोटी पड़ी तार नगन जगन बक्ष परी फेनी हास तार पी पी उठ चुंबन रे पिउथिली रस रंगे भोल तपत ताहार निश्वास बुकु बेदनार उच्छ्वास सहसा बढ़िला अंगे मोर चंचक मुहे टेकी चकिते फेरी अनाई देखिली दुष्टि मेली प्रिय सहित नानादि खेल कौतुक मग्न थिबा बेली हठात तृप्त स्पर्शरे मौसुमीर चेतना उद्दीकरण होइछि दृष्टि पड़ी धरणीर एही जराजीर्ण रूप को सूर्यर प्रचंड अड़न किपरि धरा को श्रीहीन करिछि नदी माने सूक्ष्म मरुभूमि तोड़ परी रहिचंती खंडियाभूत सत जेपरि घन अंधकार भ्रम सृष्टि करुछि कवि कहिचंती सत्य शस्त्र पुष्प वितान जाउछि जली धूलीर कुहुड़ी 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 थरकु थर धूम्र धूसर करि देउछि गगन तड़ शैबालिनीर शोकत भुके रसर रेखा सुखी जाउछि जाउनी देखा दाव दहन सुंदर पुष्पवन माने पोड़ी जली छारखार हो जाउछंती चारिआडे हाहाकार पड़ जाइछि माटीर भकत बोली कवि एठी मौसुमी को संबोधन करिसंती जीवनर एही शेष मुहूर्त जाए पाणीए टोपाए पाई हाहाकार पड़िथिबा मौसुमी तार सहचरी मानक सहित आनंदित बारी बर्षी देइछि सूक्ष्म फटामाटी दावालणर प्रभाव सत जेपरि आतुर हो चली कवि कहिचंती आ करी एबे शून्य चाहिछि जीर्ण माटी माटीर भकत अंबर रही बारकु बार जाली देउछि हाहाकार सकड़ देखी मोहिन देखुण प्रियसी मोर कहिला एक प्रियसी केवल स्वर साथी नुहे एकता प्रणयिनी तार आड़ो आग्रह प्रकाश ताको मध्य सेतिरे नहीं जबाकू प्रणयिनी माध्यम कवि मंगल साधन करिबारे निजको धरापृष्ठ को विनियोग करिबा शांत करिबार दिगरे संसार को परामर्श दैछंती प्रणयिनी को छाती रे जाकी मौसुमी चलीछि समाजर मंगल कामना करिबा उद्देश्य कवि एठी से वर्षार कमनीय नमनीय रूप प्रकाश पाई नाही वर्षा सहित झड़र तांडव एठी उग्र रूप धारण करिछि मुहूर्तर मध्यरे धरापृष्ठ शीतल करिछि उत्तप्त हृदय को शांत करिछि ओ कहिछि नम्र नुहई कम्र नुहई नुहई धीयर उग्र मुआजी विग्र मुआजी अग्रसर सागर बक्षु बही आनिछि सलिल धारा दूर दिगरु उड़ाई आनिछि बारिद माला पीड़ित प्राणर मंगल लगी जीवन तेजी कविताटी आज शेष हो जाइछि जदि आपण मानकु एही कविता भल लागुताए निश्चित भावे कमेंट करंतु आपण केमिति लागुछि और मोर कोन भूलबार रहउछि कहंतु परवर्ती समय रे